बज़्म में और बाराती है सब गुलामान चिश्तिया, बाराती है सब गुलामान चिश्तिया। के देखो दूल्हा बने बैठे हैं बज़्म में और बाराती है सब गुलामान चिश्तिया। सिलसिला या खुदा, सिलसिला या खुदा ता क़यामत रहे, सिलसिला या खुदा ता क़यामत रहे, सिलसिला या खुदा ता क़यामत रहे, सिलसिला या खुदा ता क़यामत रहे। क्या कि सैयदी मुर्शिदी शाह मसऊद पिया। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। सैयदी मुर्शिदी शाह मसरूर मिया। बिरादर फरमाइश तो কয়েকটা আছে, শুধু নাক মান খাওয়াতে তো চলবে না, কিছু আলোচনার দরকার আছে, তাই না? আমি যে আয়াতে কারিমা আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছি, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পবিত্র কালাম পাকের মধ্যে ইরশাদ করছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সবাই পড়ি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাংলাতে এর অর্থ, আমি গতকালকে এই আয়াতে কারিমাকে মওযু বানিয়েছিলাম। এর বাংলা অর্থ কি? আল্লাহ বলছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রিয়তম রাসূল আছেন। যেই নবীকে আল্লাহ কোরআনে প্রিয়তম রাসূল বলে ডাক দিয়েছেন, ওই নবীকে আপনি আমি আমরা কতটুকু ভালোবাসতে পেরেছি বা কতটুকু ভালোবাসতে পারিনি? এক কথাই বলি, জঙ্গলের জন্তু মক্কা মদিনাতে আমার নবীকে যতটুকু ভালোবেসেছে বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ, হরিণী, অতটুকু আমরা মানব জাতি হয়েও নবীকে ভালোবাসতে পারিনি। বাবা, আজকে নবীর মহব্বতে, নবীর মাহফিলে এসেছি, আলে নবীর উপস্থিতি হবে ইনশাআল্লাহ। নবীর প্রেম কাকে বলে আমি মদিনা শরীফে নিয়ে যাব আপনাদেরকে। দাঁড়িয়ে যান। হুজুর আলে निस्बत मिली मुझ पे फजले खुदा हो गया, उठ गई उनकी चश्मे करम, उठ गई उनकी चश्मे करम, तो हम सभी का भला हो गया, उठ गई उनकी चश्मे करम, हम सभी का भला हो गया। प्यार से बोलिए, बस एक ही बात, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। पीर की मारिफत मिल गई, पीर की मारिफत मिल गई, यानी बेघर को छत मिल गई। पीर की मारिफत मिल गई, यानी बेघर को छत मिल गई। नाम मसरूर मेरे लिए, नाम मसरूर मेरे लिए, हर मरज की दवा हो गया। कलीबी कॉन्फ्रेंस, सिराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हर मरज की दवा हो गया। शेर खान का ही अच्छे मोहब्बत बोलूं सुभान अल्लाह। कि ओ मेरे सामने आ गए, ओ मेरे सामने आ गए, और महवे नजारा था मैं, एक बा एक मेरी पलके झुकी, एक बा एक मेरी पलके झुकी, और दिल का सजदा अदा हो गया। एक बा एक मेरी पलके झुकी, दिल का सजदा अदा हो गया।
गया जब से मुर्शिद की निस्बत मिली मुझ पे फजले खुदा हो गया ओ मेरे सामने आ गए और महवे नजारा था मैं एक बा एक मेरी पलकें झुकी एक बा एक मेरी पलकें झुकी और दिल का सजदा अदा हो गया कलिमी बगानेर फूल सिलसिलाए कलिमी सिलसिलाए कलिमी যা বলতে যাচ্ছিলাম সোনার মদিনায় উহুদের যুদ্ধ আরম্ভ হবে দয়ার নবী মায়ার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরতে সাইয়্যিদানা বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি রাতের বেলাতে রাতের অন্ধকারে ডাক দিলেন বেলাল কাছে এসো বেলাল হাজির হলেন লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ লাব্বাইক ইয়া হাবিবাল্লাহ আমার নবী বললেন এ বেলাল শোনো মদিনার গলি গলিতে বেরিয়ে যাও হাতে একটা আলো নিয়ে নাও